Let's go to Colagu. Guys, say miracle. 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 Let's go. Let's go, guys. Mayong adlaw kini sa inyong Uncle Refrap. Tara manakat ninyo sa Mount Colagu uban ang mga baby girls na gikan sa the Netherlands. Tara, let's go mga uncle. Miracle. You go first. Mas sana. Sana. Mo lang, uncle moves ka ko lang, uncle moves ka. Gibilin mo isa. Kalimutan ang problema. Manakatagugin mga tuglas ang maligo sa sapaw. Mga tutang dagat mapahangin mo kahamag swimming ta. Someday they meet again and have a need for more than reminiscing. Maybe this time he'll be love and they'll find. Maybe now they can't be more than just friends. Yeah, more than just friends. That's nice. Wow, that's nice. Our friend. Niton. Yeah. The Chatter Boy. Dapat positibo lang kanunay ang atong aura. Suroy bisag asa kay wala. Hello, tabi ko para tayo. Labas sa taas bro, drone ba ya? Gulukan na mabiyaan tara na manuroy aron di kalaayan aron na malipayon makita kalingawan tara na manuroy aron di kalaayan aron na malipayon makita kalingalina banta sige naman kita manglaag bisag asa You really outdid yourself. Mamahaw ta mga angkul. Mamahaw ta mga angkul. Mamahaw. Breakfast. Oh, Should I put you some Filipino power up? Yeah. For you? No, good. I'll do it myself. Go. Go, Meryl. Oops. Tulo pa. Papa naman ka. Saan papa mo da? Doon lang. Okay. Tulo mo. Video. Kahit na talaga na sa Remy. Palabi ayaw sige og mugot kay makagamera ba na sa imong sampot sukling kagool ayaw sige hinuktok ilabay ang problema nga imong giluklok dukdukon nato nang imong gibati sa dughan aron kalipay imong masinati pamati sa tambag aron na masulbad ang problema. Miracle, let's go.